Après 2 heures de marche à travers la forêt, depuis la Houma, à travers les petites montagnes de Sibéroute qui montent à peu près 100 mètres, on est sur un petit chemin entouré de très grands arbres et on aperçoit une petite maison. Théolépone, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que cette maison qu'on aperçoit encore de loin? Apa rumah ini? Bisa lihat. Auto nane ya baraka ko boro sa fo kusi boito sa fo mai sai labne ta kwa ya buana shiwa wara oi mai le ko nakane ulele ngai ta kwa ane tu bitsa munek ci boy to boro si joy kule pa. So this explain. So this house so belong to telephone. This house there he make for the pig, for the chicken. So that's why he make the house here the very long way because this here area for the pig, for the animal. That's why he make here this even the far away this belong the area belong to him. That's why he make the house here. He grow the pig here. Nanti kasih tahu lagi. On va la voir. Mita? Engkau mita. Alors on arrive dans une espèce de mare de boue sur laquelle est construite la Houma. En fait, c'est parce que tous les cochons vivent en dessous. Et il y a la femme, on est en train de monter un petit escalier sculpté dans un tronc de bois. Et il y a la femme de Théolépone qui nous attend déjà parce qu'elle nous a devancés. Kipa? Iya. Masih sehat? Oh, masih sehat. Udah lama di sini Théolépone? Ya, ama ujuad aku kain aku ke Kistani, ama ujuad aku. What she say? So yeah, he arrived already around 1 hour. So he say waiting for his husband. He waiting for his husband. So they wait when. So just he beat something dung for to call. Elle a appelé les cochons, c'est bien ça? Hein? Dipanggil babi Oh, dulu. Kalau tunggu, uto. kenapa? Kipa. Lolok saya na lolong aku nga to bawa aku ge sitani. Ay so na nakulego. Yeah, that's to call for he beat them kind of telephone. So to call the pig. So this time to give this time he give the food for the pig. So that's why he call all the pig Oh, ni ha. belong to him. They know the place to come back. So he say also I waiting for Tani long time. Et Théolépone, est-ce que tu peux nous expliquer? Est-ce que tu peux nous décrire? Attends. Et Théolépone, est-ce que tu peux nous décrire la Houma? C'est toi qui l'as construite? Comment tu l'as faite? Ipa nane ko ko. Can you explain how he built the Houma? Is it him who built it, and can he describe the Houma? Sapo. Sapo. Sa fo si boito. Ya, the Houma, bodo saya. Sapo. To ai kuai parere. Ki fa ku sapo punoili. Ya, dibilang itu sapo itu. Oto ane ne ako kudnia sa fo si boito nane lelenga chuma ta boro sama moinu samuneng. Oto kai ne keulenga kai ne maman tana siganggo atako boy ki silimanua dusun kana kabutui lelek da mate yake le
Une dakherale iye kase se ipakata ikadda oto ka ine mabebas kapa iye umone kwanya tanai kadda kwana ipakata iye kakaile kwana nane sagumaile ruru na jene ya bada kukudna sapokane kwana kasarewe. Okay, this is Sapo. So he make it. So also there okay, Sapo he make it. So also the this why they are make it because here the place for the pig also they want to make here because this area for the pig for the animal, so he didn't want to make in the some place. He didn't want to make it the other village. He choose here because the land and everything belong to him. Et alors cette sapo, elle est vraiment toute petite. Elle consiste en une... Comment décrire ça? Une toute petite maison sur pilotis, peut-être à 2 mètres de haut, qui est recouverte de planches, de troncs d'arbres en morceaux. Et il y a simplement un toit, il n'y a aucun mur. Et ça doit faire à peu près 7 mètres carrés en tout et pour tout. Où est-ce qu'il a trouvé les matériaux pour la construire? Ya, rumah ini kecil. Bagaimana dibikin ini? Di mana ambil wood? Itulah. Oto nane aku kudnya balelengan nane malegerele ane aribuk nane aribuk dere na mecha nane malegerele kaine tama besi tubuku to bad nane la kabe chapo dere nia na kabe chapo une balelengan nia kabe chapole maile umarwele kudna. So he said the material he take in the forest, some from the sagu tree, some from the palm tree, also from the wood of piece of wood. So he collect everything. So he build it like this one, the small house. Alors Théolépone, on surnomme cette maison la chicken house. Mais ici, il y a des cochons. Est-ce que tu peux nous dire combien tu as de cochons avec ce sapo? Ada berapa babi di sini? Tidak ada ayam, tapi ada babi. Ayam tidak ada. Babi Bahasa Mentawai. ayo gogo taanai. Saya na nale dua munek jene. Kunek kwana amai giat kwana aku kai takwai. Tata pakele takwa oto boy higeti mai giboiro boy kalulut ko hudnuma balik nambara da sipa si hudne une ukere ya mai godai ya bara kola kaya edda kana taku kaya kwanya mai giboiro oto ane anale do munek sosoa. So say he have only 2 pig. It's no chicken. Yeah, before he have many. So when he build the house, the own house, he take many pig. When he make the ceremony, also he take. Now he's going less and less. Now he have only 2 pig. Bisa lihat banyak, tidak ada 2 di sini. Oh iya. Ini punya kita. Mais là on peut en voir plus que 2, Théolépone. Combien? Comment ça se fait? Punya kita ini. You can count how many? Huh? You can count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a un qui est allongé sur le plancher. Il est déjà ficelé. Je sais pas ce qu'ils veulent en faire. Celui-là qui est juste ici, Théolépone, c'est pourquoi? Oh iya banyak 2. Il y en a 2. Bon. Ok là.
Donc, Kasarnya pakai ibu Telepon kita. sedikit malu. ok, ok. Ok. Because I'm here. Oh ya? Ya bay na dua, masih ada dua. Kan boy ki geti, mai kita ko hi ayah liau fulu. Tapi kalau lu kukud numa balik mai boy roe dala, ukir ya mai godai ala, oto lege rua soso. Yeah, because now they already less speak. He have, because when Amai God die, make a ceremony to be the shaman, so he take the many pig. So when he build the house, also he take many pig. So now it's going less and less. Mais pourtant, Théolépone, cette maison, elle sert pas que aux cochons. Est-ce que tu peux nous dire à quoi elle sert sinon? Tapi itu dah untuk babi sendiri, ada yang lain. Bisa bicara tentang itu? Apa yang lain? Chicken house. Rumah siapa? Ini. Apa? Aduh. You can speak directly here. Oh, sekian apa? Ya. Tempat saya lagi. Nah, di sini. Karena bisu-bisu di rumah tabu. Oh iya. Kalau tidak ada tabu, bahasa Mentawai. Tak, habis translate. Translate pulang. Pulang. Ah, J'ai langsung- perdu mon traducteur, il a honte de traduire, alors du coup on va passer Atau bahasa Mentawai. en dulu. indonésien, bahasa Indonesia. Ini saya bikin rumah, rumah babi sedikit. Kalau tidak ada tabu di rumah, di sana, pergi ke sini sama-sama istri, di sini tidur together. Kalau di rumah tidak bisa. Parce que c'est tabou de faire l'amour dans la Houma. On a construit cette petite maison où ma femme et moi, on peut aller dormir ensemble, tranquillement. Voilà. Tapi jauh itu. Mais elle est loin cette petite maison. Pourquoi elle est si Iya. loin? Itu jauh kan tidak banyak orang. Kalau dekat banyak orang kelihatan. Itu kan di sini jauh, jarang rumah orang lain. Di sana rumah bapak masih 10 menit rumah bapak. Kalau di sini rumah adik sama Godai, rumah bapak, rumah saya di sini. Tidak ada orang lain, jauh. C'est parce que comme ça, on est tranquille, il y a personne pour nous voir. Si on était trop proche de la Houma, il y aurait plein de gens à passer. Ici, au moins, il y a presque personne. Il y a la petite maison de son père qui est à 10 minutes à pied. Celle d'Aman Godda et son petit frère encore à peut-être un peu plus. Et des autres familles, il n'y a pas du tout. Voilà. Oh, ya maaf. Théolépone. Il y a aussi beaucoup de tabous qui régissent la sexualité chez les Mentawai. Est-ce que vous pouvez venir souvent ici? Est-ce que vous avez le temps aussi de venir jusqu'ici? Karena kalau ada seremoni, Ya. banyak tabu sama bisu-bisu. Bagaimana? Atau bisa pergi sini atau tidak bisa? Kalau tidak ada tabu, ada waktu, bagaimana? Setiap hari bisa ke sini atau enggak? Seperti itu. Ya. Itu ke anai geti tabu, tak mau kain Ya. Kita anai ke anai tabu, tak mau ke ta anai mau kain je kau mah. Kasapo ka
kabas kasih sik kaine. Anai geti tabu tak moi kai kau male kara. Ke ta anai moi kai kaine. S'il n'y a pas de tabou, on peut venir ici. S'il y a des tabous, on peut absolument pas. C'est beaucoup trop tabou, tout simplement. Kita anai tabou. Ya moi kai kaine. Setiap hari? Tak lewai. Tak le setiap hari. Satu minggu ada 3 kali di sini. S'il n'y a pas de tabou, peut-être 3 fois par semaine, on vient ici. Et Théolépone, toi qui es sikéré, est-ce que tu peux mieux nous parler un peu de ces tabous? De quoi il s'agit exactement? Apa tabunya? Punaoli anai tabu. Kau makara kau kabutui ke anai puliai jat seremoni tabu. Ke moi kai ini pasilang gara peraturan mateli aku mateli iya. Ke anai tabu. Tapoi ke ta anai puliai jat ta anai kokoman matekeca joja. Moi koi kai ini. 2 goi, 3 goi, toili. Bailu puriman wajab mai mauju. Oto pasikadnya ke anai ke kejeb mai pasikadnya puliai jat sabe na le moye. Ele sabe kule moye. Mengerti? Ya. Tapoi ke ta anai tabu 2 mai moye. Okay. Il y a des tabous après les cérémonies. Dès qu'on a des cérémonies, on n'a plus le droit de faire l'amour. Il faut surtout pas venir ici. Il faut surtout pas faire l'amour parce qu'on pourrait tous les deux en mourir, ma femme comme moi, on en mourrait. Mais s'il n'y a pas de cérémonie, c'est bon. Kalau tabu itu ada yang bagaimana? Mais ces tabous, est-ce qu'ils durent longtemps ou est-ce que c'est sur un petit délai? Est-ce qu'ils durent longtemps ou est-ce que c'est assez court? Atau tabu ini lama atau tidak? Kan atau bahasa Mentawai bahasa apa? Coba bahasa Mentawai kalau nggak bisa. Ya. Bu setiap gogoi kuana. Kan nenda tabu kuana kere yele kuliai jat sangameng gui tabu. Ale pandida sangameng gui tabu moi koi kai ini. Ke kere sikia mai godai pitu ngalago tak moi kai ini 2 mai sabe na le moi ele sabe kule moi kalulut ke karua mai moi matay mayan depa edda ululup joja ane ko koina 2 bulan. ya 7 Bulan. ya Ya. 7 bulan. En général, les cérémonies, les plus petites cérémonies, on va avoir un tabou pendant 1 semaine. Mais avec les cérémonies d'Aman Goddai qui est devenu chaman, toutes les cérémonies qui ont accompagné son initiation, à cause de ça, on a eu 7 mois de tabou et ça s'est terminé. Kapan udah selesai tabunya? Baru itu. Oh, sekarang kita dahil pa sesuatu nai tabu. Sudah. Sekarang sudah habis tabu. Kalau telepon saya tidur di sini tidak apa-apa. Tidak ada tabu. Tapi kalau besok atau apa namanya kuliah aja lagi, tidak bisa di sini. Okay. Maintenant, il y en a vraiment plus. Ça s'est terminé tout récemment et
Si jamais il y a de nouveau des cérémonies, il y aura encore des tabous. Ok. Selamat dulu ya. Ya.